Hai semua, so untuk video kali ni kita masih dalam chapter 10. Kita akan tengok mechanical and sound wave, cuma kita akan fokus kepada subtopik 10.1c sahaja. Let's begin. Okay, so sebelum ini kita dah tengok wave untuk chapter 10.1. Kita hanya tengok A, B, kita skip C dan kita tengok D lah. So refer kepada video sebelum ini. So kita recap sikit apa yang kita dah tengok. So before that kita dah tengok simple harmonic motion. Dekat simple harmonic motion ni we know that kita punya particle, kita punya objek untuk simple harmonic motion tu moving periodically, dan kita ada equation of the motion untuk satu objek ni adalah A sin omega t. Okay, so dalam kes ni kita guna kita guna X equals to A sin omega t. And then kita tengok apabila kita tengok wave, kita boleh tengok kedudukan particle inside the wave. So basically wave ni consists of many particle that transfer energy to particle di sebelah dia. So particle ni kita assume dia seperti spring tu lah, sebab pergerakan particle tu simple harmonic motion. So basically kita punya particle equation of a particle at a position X. Maksudnya kalau kita tengok pada satu position sahaja, equation particle kita adalah Y equals to A sin omega t. Dalam chapter ni juga kita boleh dapatkan equation of particles. Kita boleh tengok semua particle ni kedudukan dia at a time t. Okay, equation of particles at a time t. Contohnya kita nak tengok kedudukan semua partikel tu pada t equals to 2 second. So kita ada a specific time dan kita boleh tengoklah kedudukan partikel tu pada vertical and pada kedudukan horizontal dia ni lah, pada kedudukan X dan pada kedudukan Y dia ni X. So kita boleh gabung dua equation ni untuk dapatkan progressive wave equation. Sebab kita dapat equation progressive wave ni daripada progressive wave equation kita boleh tahu kedudukan particle kita at any time t dan juga at any position X lah. Okay, so dia punya plus minus over here refer kepada direction of wave kita lah. Okay, so kita dah tahu positif kalau dia to the left, maksudnya kita punya wave bergerak ke kiri. Kita guna negatif dalam equation tu kalau kita punya wave bergerak to the right. Okay, so apa lagi yang kita tengok, kita belajar satu rumus baru untuk K adalah 2 pi over lambda lah. So K ni dalam unit per meter. Okay, so kita tengok juga graf untuk YT dan YX, cuma specialnya graf YX kita. Okay, so kita ada graf Y against X. Contohnya ini shape saya. So saya tahu ini adalah equation positif A sin KX, ini Y against X punya graf lah. So daripada graf ni juga saya tahu wave saya bergerak ke kanan atau ke kiri. So kalau dah dia berada di positive amplitude pergerakan dia, maka dia punya pergerakan adalah to the left. Kalaulah dia punya wave berada di bawah, dia bermula di negative amplitude, maka ini merujuk kepada wave kita bergerak to the right. Okay, so sila tengok balik nota sebelum ni untuk tahu lebih lanjut untuk subtopik A, B and D. Okay, let's move on to new subtopic 10.1c. Kita skip hari tu untuk tengok velocity. So basically saya ada particle velocity. Kenapa? Kita ada wave ini built of many particle inside them. So dia punya particle, each particle bergerak di tempat masing-masing. Dia vibrate dalam wave tu lah. So particle tu ada velocity dia, dan juga wave tu sendiri, wave propagation velocity. Wave tu sendiri ada nilai velocity dia. Okay, particle dalam wave tadi vibrate at any time t lah, up and down. So dia punya velocity tu berubah by time lah. Okay, so that's why kita punya particle vibrational velocity dia adalah rate of change of displacement. Okay, so kita tahu displacement of progressive wave adalah A sin omega t plus minus kx. So daripada sini velocity adalah differential of y. So bila kita differentiate A sin omega t plus minus kx, kita akan dapat kita punya equation for particle velocity tadilah A omega cos
omega t plus minus kx. Okay, kita boleh guna yang ini kalau diberi nilai t dan x untuk cari nilai particle vibrational velocity. Tetapi kita ada satu lagi rumus, plus minus omega square root a square minus y square. Ini kalau given y value. Contoh dia bagi calculate particle vibrational velocity when the particle displays 1.2 cm from its equilibrium. Contoh, dia dah bagi nilai y. So, kita boleh direct guna rumus yang ini. So, basically rumus ni datang daripada rumus cos ni juga. Tapi kita dah buat trigonometric identity and so on. Seperti dalam SHM before, kita pernah carikan velocity of kita punya simple harmonic motion yang kita pernah jumpa formula ni. So kita boleh guna formula ni juga, cuma bahagian a square minus y square ni berbeza sikit dengan simple harmonic motion sebab simple harmonic motion kita guna a square minus x square. So x hanya ganti dengan y. Okay, so itu adalah velocity particle. So ingat particle kita berbeza by time, that's why kita perlu guna rumus yang ini. Okay, berbeza dengan wave. Okay, wave velocity adalah constant lah. Sebab pergerakan dia constant. Kalau dia ke kanan sebanyak 1 lambda berapa lama, sebanyak itulah pergerakan wave kita. Okay, so dia kata kat sini, the wave velocity is the velocity at which wave crest or any part of waveform move forward. Okay, so wave velocity is the distance travelled by wave profile per unit time. Okay, so macam biasalah, memanglah velocity adalah distance over time lah, rate of change of distance or rate of change of displacement. Okay, so ini adalah pergerakan wave untuk 1 lambda. So, untuk pergerakan 1 lambda, kita tahu time taken for one wavelength adalah sebanyak 1 period. Okay, so that's why lah kita ada lambda over period ataupun kita punya V, wave propagation velocity ataupun wave speed pun boleh guna rumus ini, F lambda, sebab F adalah 1 over period. So, kena baca soalan betul-betul lah, dia nak cari particle velocity or wave velocity. Okay, so kat bawah ni dah kata vibrational velocity of particle change from moments to moments, tetapi wave propagation velocity adalah constant. Di page yang ini saya ada tulis beberapa vocabulary, boleh baca dekat situ kalau ada tak faham any English word. Dan juga untuk yang pertama, example 1, kita tengok example 1, kita ada transverse wave. So transverse wave ni adalah progressive wave jugalah, nama lain dia. Produced in a string is described by the expression. So boleh kena faham, kalau diguna perkataan expression ataupun equation, dia adalah benda yang sama. Okay, so kita ada y equals to 0.002 sin 30.0x minus 2 pi ft, where y and x are in meter and t in second. So kita kena take note lah, y, x kita dalam meter, t dalam second. Sebab dekat sini selalunya dia buat hidden lah, kadang-kadang dia buat sentimeter, microsecond, so hati-hati. If the wave travels at a speed of 30. So bila kita baca, kita kena tahu itu speed apa. Baca betul-betul. So dia adalah speed of wave. Okay, so V untuk wave adalah 30 meter per second. So kita take note lah, V untuk wave ni, dia punya rumus adalah, okay, kita boleh saja letak dulu rumus yang berkaitan. So kita tahu kita akan mungkin kena guna rumus V equals to F lambda sebab kita ada speed of wave. Calculate its frequency lah. Okay, so dia nak cari F sama dengan berapa. Okay, first thing first, awak list out dulu any information that you can get from this expression. Okay, so saya tahu kalau dia punya general equation adalah A sin omega t plus minus kx. Okay, kalau perasan kat sini, t dia di belakang, x dia di depan. Mana-mana pun tak apa, asalkan jangan tersilap ambil nilai lah. Always yang bersama dengan x adalah k, yang bersama dengan t adalah omega. Okay, so yang bahagian depan ni adalah amplitude of transverse wave tadi. So saya list out di sebelah sini lah. A is 0.002 meter. A, and then I have K is 30. So I have K is 30. K is per meter. Sebab rumus untuk K adalah K adalah 2 pi over lambda. Ini rumus untuk K. K, and then I have omega
I have omega is equals to 2 pi f. Ni dalam is expression tu dia hanya bagi 2 pi f. So kita salin sahaja. Okay, nak cari frekuensi. Now I have this formula and juga nilai dia yang ini. Okay, kita bermula pada situ. Kita tulis dulu V equals to f lambda dan nilai V saya adalah 30 equals to f lambda. Okay, now kalau saya nak cari f menggunakan formula ni, saya perlu tahu nilai lambda. Dan saya ada satu lagi rumus dekat sini yang ada lambda. Dia senang. Kalau soalan ni, awak tulis dua rumus ni. Kalaulah nak bagi faham, kita tulis 3. Kadang-kadang guna, kadang-kadang tak guna. Tulis saja 3 rumus ni. Kita tengok nilai apa yang ada dan kita tengok nilai apa yang ada and nilai apa yang missing lah. Okay, now I know that I have this value K. And I nak cari nilai wavelength. So, saya boleh guna rumus K lah. So, saya pun kira nilai K saya di sinilah. K equals to 2 pi over lambda. K saya adalah 30 equals to 2 pi over lambda. So, my lambda is 2 pi over 30. So, my lambda is, okay, so 0.067 pi meter. Okay, so boleh je awak nak darab dengan pi tu pun boleh. Darab dengan pi. So akan dapat 0.209 pun boleh. Tapi saya nak keep je pi kat situ. Supaya saya dapat accurate results nanti. So 30 is equals to F. Lambda saya tadi 0.067 pi. And then F is equals to. So saya ambil saja my 30 divided by 0.067 pi. Okay. So, I will get my value 142.53 Hertz. Okay, maybe this one saya guna yang darab dengan pi tu lah. Okay, so you can try that one. Okay, so next, let's look at example 2. Okay, dekat sini diguna perkataan progressive wave sama dengan transverse wave tadi. Dia kata represented by equation. Dekat sini guna perkataan equation, tadi diguna expression. So, remember benda yang sama. So, we have this equation where x and y in cm. So, tulis je dulu x, y dalam cm and t in second. Tulis benda ni penting lah supaya we always on check yang dia punya unit tu apa. Determine velocity of the wave. So nanti dalam exam tengok dekat depan apa dia punya rumus. So kita tahu V equals to F lambda adalah velocity of wave kita lah. So nak cari yang pertama, saya perlu guna rumus V equals to F lambda. So before going further, let's list out what we can get from here by comparing with the general formula of general equation of the progressive wave. So kita ada A sin omega t plus minus kx. So from here I know that A is 1200 cm and omega is 314 radian per second and I have K is 0.42. Don't take this negative sebab negatif ni hanya merujuk arah wave kita moving to the right. Okay. So, kita punya velocity V equals to F lambda. So, nak dapatkan F, kita tahu kita ada beberapa rumus lain. Kita tahu omega 2 pi over period. Dan juga kita tahu K is 2 pi over lambda. Ini adalah rumus yang selalu akan digunakan dalam chapter ni lah. Okay, so macam mana kita nak buat tu? So, nak cari velocity, kita perlukan F. Okay, kita boleh gunakan rumus omega. Okay, kita tahu omega is 2 pi over period. Dan kita tahu F adalah 1 over period. So, kita boleh tukar ini kepada 2 pi F. Okay, so omega is 314. So, equals to 2 pi F. So, my F is 314 over 2 pi. Okay, so madam malas nak kira lagi. So, madam masukkan sahaja direct ke sini. 314 over 2 pi. Okay. Jom kita cari lambda pula. So, K is equals to 2 pi over lambda. Okay. So, my K is 0.42. 2 pi over lambda. And my lambda, when I rearrange, lambda naik 0.42 turun. So, I get 2 pi over 0.42. Okay. So, substitute in here 2 pi over 0.42. Okay. Calculate, you will get your V. Okay, so 2 pi. So kita ada 314 divide by 0.42 lah. Sebab saya dah
buang 2 pi tu. Tapi kalau nak masukkan dalam pengiraan pun boleh. So, I will get 747.62. Remember, my K in centimeter. Okay, sebab dia dah kata YX in centimeter, so CMS -1. Nak tukar kepada meter pun boleh. Tapi kalau soalan tidak state in SI unit, so tak perlu. Okay, so that one is velocity of the wave. Okay, now let's look at number 2. Number 2, maximum velocity of the particle. Remember, kita ada particle V is equals to Vy. Sebab kedudukan partikel depends kepada Y. Kita ada A omega cos omega T plus minus Kx. Ini hasil daripada differential of kita punya Y tadi. Kita differentiate A sin omega T plus minus Kx. Kita dapat A omega cos sin omega A omega cos omega T plus minus Kx. Ataupun kita ada satu lagi rumus, plus minus omega square root A square minus Y square. Kita boleh guna dua-dua rumus ni. Kita punya hint adalah di sini, maximum velocity. Kita kena tahu particle tadi dia act as simple harmonic motion. Kalau ingat balik simple harmonic motion, kita ambil yang simple pendulum lah. Okay, pada kedudukan x equals to 0, kita tahu dia punya V paling maksimum. Sebab apa? Bila dia pergi pada maximum displacement, dia punya velocity 0. That's why dia boleh turun balik lah. Okay, so sama ada you understand that maximum velocity cos omega T plus minus Kx ni, dia equals to 1. Ataupun you understand that at y equals to 0, you will get the maximum velocity. Macam dalam simple harmonic motion, bila di equilibrium position, kita akan dapat maximum velocity. Sama juga dengan kes ni, bila y kosong, kita akan dapat maximum velocity. So, from here, I know that my omega is this one 314. Okay, square root A. Kita ada nilai A kita 1200 square minus 0 square lah. Okay, calculate. Okay, calculate your value. 1200 square. You square root, sorry. Bila kita square root 1200 square, kita akan dapat nilai terbalik lah. And then kita darab sahaja answer kita dengan 314. So we will get plus minus 376,800 CMS -1. Okay, so basically kita ada dua kedudukan lah di maximum positif and negatif. Okay.